alors bao itel wala Umar Cissé le balanta ka fo ko baro kana si defa ni baro di amuta Umar Sonko Cissé la ko la commando bara e men fonye ala yolo amanjare nganon fo bari ndele Umar Sonko Cissé ñol bo indile basse kon aman député soto je aman wodu council soto je aman area council fen kilinti je na soto doje ma fo bangu ko ke bari URD kono APRC fatale non tuma do fana abata la wolle jikko de kan ka fo ko APRC le jikko kan fo Umar Sonko si mol tabwama bari nte amira ngambe fo keda ko ni kew ya da jarabo eno pro karola a kilo man do jeno ka fo tel ni Umar tambita men bela because of député APRC buluje URD kono wodu council ima soto je era council membe je tel ta moati sai kawol nati je ngamira hada nyolo mu anika molu kamfandi atela o manjawya hadin tel do ma membe je do ma la mota boda APRC anata akafutamma bari na ta ya nene ndeyemba moto mento moto kuto mento yadi atele la carbon nim ndebala amanjawya ni moto di wala hande abi wodi ala o man de to la fenna amanjawya ina dawo moto la busi wala ka koybe Umar Cissé boore sayda palaso nyinto ngambe moy bari moto ke yata bulle bara ke to bulu mistake bareti janni baro be bulala moto ko na tarlo bulata moto ko digiri membo bulo digiri te baro bulu bari butu ngambe fo ngo jarabo ikew yata nyawonya I philosophie ata nyawonya jarabo le fana ngakew ya no jarabo le londo no wole o karo soto URD ni yofo je o ketale je o beleke bari sinyi fale ko URD te la bero di la barola katu baroma nyato ta samba URD ndele barola menje URD wala mu baro ye menke afanga ya manka mankunda ani baro ketantele jam fan tunguleti kabaro tombo amam fonte koma haje yam seka be janna amam fonte koma nde menke bar UDP kono baro ma ke hantili kili baro ne me la kasola ina man baro bute baro so defende man kije dais forantene Umar Isufa Cham abe sabiji baro ka e kodo men kije ndelle ya kodo joama Isufa Cham bi janne sedo benna ay fen kije ma fo bide abe men ke gala baro yutude bari ka ke fo janni nga bankota dala so butu to nsi ko do takya ka baro la butu to manke atodu ko le sono ko afanga ta abe jota mal because of nin ko ngata non na nsi ku jam fandi Nedwogo sala bao aliya lo nyame delle UDP da ko URD e jate barola koto don ko ni misatale katu folo ta UDP ta o manjawe ko jamfa kabiri jamfa data hada madi ko no ta tale ben dama ko ka jamfa na wala mu kanyori yala kana katala de ko nganyori yala katu ni kata tala akare da famale folo tinya katu bi Gambia kunna kunko na buko fo nyinga fo jame furen ni kendol pati jombe sonna ibe fanyini laje bar kiliti je mensi berodi barola o kiliti je mensi song ka baro tambi ni nyato katu baro ngalo mbak ni alo si bangato ni kata le si bangato ni na kacha de si tutwal ni na kuma fo shako oto meli bije iba kata kanne drum janni tulumbe kola abuko sunkuti dur janni tulumbe kola be sakata e donya fo si don kunya kilinke baro duno bebe jonkan o baate baro le kan ngame fani baro bi ala manse ya ni noma manke kafo ko abe ko din sali noma je ko to kede ate kunkolo commissioner membe lore ngata kunkolo a kunkolo ni ajube ye manka man kunda ajube ndani ni karne baro enta kilidum al kanan kumandi ayeta kilide nasita
akonje ko $5 million be jang ngadi UDP ko le man na kama ite na kama ninna sedo lum yemba mandi banko kan nka enteto kela ninde fuseni jam fambe janna ndebe fuseni falina UDP falina feklina doso gambe dinga UDP jamfa foy haraka kati UDP yakule ka nyim banko kan kabri ala ye gambia bondi be amanke UDP le gambia bondi woto iko politics kufuna le bije mo ken sama ya mira politiko mutulun ko tele polo tik wala mina dignity polo ani dignity wala kafuta njoma fenfula ka ina foro ya yo politiko fana moli yake men yalen ko politiko e kare politiko molde hande o politiko nyande tara kara dolila wala mu kamolu nene yela kam famabo men man la fila yene fana salo ka fo man la fila ye konne bari si nene pour yesoto wala ke ye politiko lata bari politiko nata dignity la because a politiko man ka sanji kilin kuti ni aje sanji mo ni lulu banko mo be fuseni noma ite amere ni aketa mo ken sangoti o aketa jam fa lati jombe taraje mo ken taraje de bari ni sanji mo ni lulu ko nga fo nyame anene man fani yafu anene man mo jam fa anene man nyina mo la bara nyumaku baro ente ki useni kanente kabiri ani dala wadi amobo dala mbeta amaka silo ka konyo ka amadu ani man so matal UDP ka alifalu atali man lafintela ngaye woto de man lafi jamfan ka tunde jamfan ngaye ko baro min taliente amadu folo ya jamme mammo kanu gambia kunna ku menta betantelante par ni ko men non farantala ci jamfa lundo sinawoke ha dele sembodi ya pajero na de madike fal Yankuba Touré wala na ka kandari number 16 Hagan Street ka fanye ko yakata ko ngakata ngayudi ko bayna bunjang sando babala bunjang sando ba kursi number 16 a pajere kuto yenda ko fam abora dila na ni ko don ko na be fala en fa na be samba ka so la en samba mo ko dota de ngeli bango ko do beta o ko keta wato tide nata fondu de yala wato ko baro lota dibite yala stambe mbatu nga foy baro Useni Jawara son na basi dibite Saiba Sanya ngani le londi bari kabiri yalo ka fo ko Saiba Sanya nyol ni no tebe ganyela na ate baro yenta muta kabiri yenda muta yen samba kasola ni te ende konto wo kuola ndele folo la baro e kasola folo ni te ende konto wo kuola o tata njube ani bitema imake ba e nyindo ko yuardi ni ndebe bantambe ganyela bar nde jafara non fando ba komsono be nare mitale komsono to kuma na men kana sababu ti kamuta o fana hisribe laari nege yamo woto membe folale jang Gambia dingu te barola kuoto ndde tan la je kotaki barola kuo ke Gambia ko bulle jifo because of nafanya politiko aniomo la hidolo ma nioti la hidolo kana politiko samba kana modu lahi barola hidolo o sartolu ikareti mandile de ni mo sartolu timmandi abuko ikarake politicien ni molu nyako do jifolet Yaro, let Uncle Odi. Ah? na be bete ari mbe moy kan okay ni mo sartol tamandi politicien lu kara wala hakko kare de muta yo baron de Gambia le jenga Gambia le kanu Gambia le long Gambia le muyati nimbaro nata baro kata be Gambia ko le jam fala ngameni kele meni ko imal la fi atala nimbaro kanu iko samata ko to juldugo mu tonya mbote ye samata ko to julo kunduta ka o julo dungo sokola o fe ata back because of yaya ko do men so do baro ma soto okay yaya police bu atodu seli bu soto selo be mu yaya talet president be mu yaya talet militaire ni police ni chef ni alkalol be mu yaya talet
bari nga katale nganda londol ke nganda ferol ke nga yaya bondi je nkalita alala wallahi baroke ndemene ndata hadi da budala barolo ko to baki fa membe je wala mo batula mamari limtul mu tolle bulu gambia ta sonna wala ko to ko tambitale ni kume mu barole sio lungolung ajawiyata barolna katambi fenga belat because gambia ba no to lumbina sila atele ba je kan ngafo nyame ko president mu alima molati molu kareta jere de yedeni ko mendu karaje sama to mendu karaje ila kan kulolu ikaraje ni filte kare naybol melbe nyaato banko dingul ni president bo nyaale molu bele nyaaye tegi ibe men fokan ibe men ke kan ibe men mira kan abebe record ni abelari wo miro wo silanya wala yakenni abe president yaji hani be abe bambandi je bar dayla ko tati gede I'm coming live de ko to man darje wala mu URD nga faale nyame URD dir la silanya mu nyin la fulo de katu ko segula simu men fota teng ni atari e ambanke ateti akumo manyanna fola soka akumo si mira soko sitare akumo te makono woni bite ma fana atema wuli kalo abe men fola banko modi o ko eta ko jamano do tambita sanji tan nani koma fo sanji tan lulu koma e sanji tan lulu ma fanna inata ne so natale ka fo ko karam mun do di niul dem man na tarla 40 ans bari MC chamu nyodi e banne MC do ministre wolo aye banga ko usta sol be dunne karamula adu woketa kubalati de o ma kendi mo mala bacino soto o ma kendi mo mala certificate soto baro o ma kendi gabbe di ngodi natra silamolo mu ila silama ya tarte bulle fokana bula biida tonya ni talibo kono ni ko fana nata menkata ya todo nyin kuramti corona corona nata bari ngata la corona je nyame anin corona nata nyame telife akata nyaadole ma yalo nga fo nyame ko dino mu lungo dun ko lungo dun ne karate kele abu ko nga mol don nani men soto jang men keta ko bawo abele bije bari nga mel talo ka fundi banda mel keta ko ba kawsu nyol nyokomul ka ndi ba kawsu ya folo judala de adu ba kawsu mandar ko no maje amandar saru no maje ako gambia ni tino alo to wonna je Alhaji Amadi abu ko MC chamu jole kato menke nunto kanna dino ka fi ka sabatindi foka na sindi biyan jalibe kondonna ni ko bekeri atayna tilim wandi kilin kafuje o tilim wandi kilin kono stop anata URD imaji amanta amanya dia kuso do URD amanya dia kuma moje amatu lo dia nyekuje je wala kamfa ya buda kotake anase na tonya bari menni folani alimbara hanimbi lodla membani bulu Gambia la kuoto UDP la kuoto alo lodula bambang do kuta alkiyama ikara do ko ke dunia janna ala ete jwala alkiyama ila kebaro bi me baake kam mo ke contribuer kare contribuer sininde banko dinkende ya wala malti fingilan chapter banko dinkendo lo malti banko sura da tella wallahi ngamen fo mari jayi alla ke baro moro fanan ko atali ketan teliye sanjioleti ndel kena faroti nin jionata woyo sanjio karda farol kono ni solo si balwala ndel botani ko men kono ali joten teli bulu kal tentu kala ala tentu kan wala ben teli bulu bari barola ko be dame bi niya fon takara malule folo abota URD le folo abota UDP le kono ngatombo UDP le kono ka londi ka kata ka banko chika ka karafala barni atala silol nata ketenna amakentella de abake ka fon la ba nyato kom solo ba nyato kom solo mengalo ka fo ka jawiyata bake wo silanya sila mabudula tata bulu faya kata ya bulo mama zanyi na balati ta wallahi kalita arala barota gajela nyimbanko kanja park
kata ay sarto letinya ay lahi do letinya lahi do dum fem balati yalon hada madingul be sibla dunia la ko musibla sabalati na fulo je mankini muje ni mo bana kono ikado dunia be kering atela lala yalo na kuna yalo ko be kijele kita baije firjo baije baluo baije bar ni ka fen ko to be kering membu ko dunia abuka lala bari ngana kono je mboto kono nata dunia je woto mbe imaje mandi ko saya mitanna kono ko to wolom kaburo kono ti fen ko to fana bije me warta o beti woto alinga wakilite Gambia de mano la femfente ba de mano la politiko na ni amo courant politiko silo politiko marché politiko femfen na de Gambia ko jam politiko lum ni to ko politiko ndeden dabula la woto se tam Gambia din kenneti ba hani ikalinga kordano sasa roke te mamabe bungulo te korda sotel lo te mamabe ye korda bungulo te mamabe ye korda mumelo itam korda munati kote Adin kurung. itam korda din kurunati imaje ngolo fo ngafo baro ndala nyukuma kanka fa en kay ko baro kon nam Okay, I'm coming. ana tanka ko nyako Amadou MC Chamule kay ko ay nante ya bawo tumado mo jama karanna kuma kan nam moy ngaye tabarakallah ngaye baro kon namu ni nyoko wato la famu wuraro ndejina la ngaye kuma saba mbole fole kana mo jamfa kana fani yafu modi way mbama de ndem fafata to nyalam bari way mbama de nde kordate taw mudin kurungulol UDP ni be balul UDP fanyel be balul abarin be balul abar musol be balul abinkinyol be balul ye nguseni UDP e banko ta useni be kasola soko ni useni be banda wallahi ko si bayino ba hani wote bayino la ate femfenke ayaka fanela ngame fo jarabo wole kew yano jarabo le ferono ala le jarabi o jarabo abolo ko abaraka kora jali Amfal. nse kuma Amfal abaraka amfal afojula ke jangaye aya baraka. Amfal amala ndaba ko diwa aya baraka. Afo madi kurwal diwa aya baraka wude kurwal diwa aya baraka Fatuma da jamma mama diwa aya baraka jewru kurwal mama diwa aya baraka. Amfal UDP yalon UDP kamel celebrate niamo UDP le felasiri. Amfali banko deunta banko torata ke man soto membe funtila na jali ke balbe siring alay Umar Suso barta ako he ala seni dabo kay muneketa akaye mbe tembo men to bi akaye hakkilo e mo kilinna mani banko ka bari karangolo mu akaye wole mu akaye wole bu jula ke jangi wotumo usen dabo hakkilo mamma folot ye ikaye juma koye nin Amadou Korambe tembo men to biya ko ha na londobe Amadou la bitay banko bondila modo barata ko hani kabide Amadou Sabo dinolde kata si afatiya bala asembo bala alaji seni wuliyata Amadou kan yafo Amadou e candidate to ni molye otumo candidate to man soto Gambia ko ala seni dabo wulta atata jula ke jankan akaye ndimma akaye nama akaye Gambia jali ila volume la fa jali ila volume mbaru demande jali be da men fo kande abe tonya bale fo kaw dayno men o sabu wotumo Mamadou Moussa mu naful ti balati adimma be jaw Ousseyn Ndiaye fisiko kata MC Chamu wotumo wol bu ko do hero bari ndere MC Chamu la bonni alaman saya ndere ya taburu kadi be mbata madula woko da 92 le konoti wotumo le atonyale seni ye nyimva ko Amadou Kola ni Amadou Wulta nka futa nyoma Gambia kono dia kuyambe ya jame bondila aterani adu nga bondile jalobe me fula to nyale ko wona banjuru ni futa ko ba kunda tabo ko e jisi lokal sikobe kumala suol be donna katama sikola ko ba se kata futa mbasa o jula ke wala fele sirin de mina Wulta ay karanal takki ay kara hey dimu dole be ministère wol faade banko jam faade kudu
nin dunta dimu dol kan e fa dol kan kunu wol ben dimu be ministre la bi wol fa ya gambia jam fala kunu yela kuna fulo le jani la dimbaya bar wolum min jula ke jang ama nafulo je i balanta ka birol di ala tata fa ke olata ka UDP la political bureau kije aman silan kula Ousseynou Dabo Amadou Kora nil kilo 1996 nil be mo millionnaire la banko nyini Gambia bondo wala ni fa Amadou ye ay wadani sabala ke Gambia ko wadani saba UDP kolu alina UDP long ay wadani sabala ke bari jannabo wadano kila folo ay muneke birillu menna atata abari ma seni Dabo alama nemani karfa kilaye ko kima Dabo atata ya bula kay ta candidate to nyini mole Amadou ya ita dula beto ay kana nal bebe silandi be la kurtu jalo kuntuta karfo be dol sula kadol be dol sula karfo be dol dal kadol be dol sula atata ya ita batata biranata ikaye ko ta Ousseynou ya kay he onkulu Ousseynou akay ndeni Ousseynou buga fa kay na fulal ndemu ifalti ta yafu bari birin Ousseynou Amadou futata lu menna Ousseynou kunto Ousseynou ya Amadou akoma fla Amadou je akaye jule ko nyaadi akaye te men faka akaye te no ni jula tewle oke adata Ousseynou fala adun ani Ousseynou ya la ki dole ta doyde adu ako Ousseynou ente jam fala Ousseynou kaye ente jam fala ba hani kabi jula ke jam felenti ye kodolandi ye nafulolandi ye kobelandi pour jula ke janga ye Ousseynou jamfa ako Ousseynou tekela jula ke sudunti Ousseynou na jamfa teti foroyato wotekela ya jamme akile akay yalo ya jamme birani alayim pakare konte kuyata ya jamme birani alayim pakare konte kuyata dimu men hanyita ka ya jamme bulomuta ka dundi gambi sara sato ko wala Amadou Kodal fele sirin tende Jalila volume be lori net alin nafata wulolu kela celebrity PPP ni mobe mo kela celebrity wala flexibility nine yaya jamme bulo muta dundi ba bere lu mene yaya kay mbelo la politique la ay wadani foro ki wala to ako yaya ni gi politique janti banko ka illa banga sitinya isi malu isi atike ni misot amanke wadani foro keta meli ya moy kulu meli ya Amadou la wadano moy kulu i borta hormanta yala yaya flexibility equatorial gine abota je wadani fulalang ayo ke lu njumale lu men na solo man furo be laari wolu Amadou diamutat jula ke jambe sering wolu ay nyancho pare na wala me jula ke pare kabiri mbe si naaje na fa wulen dende wulen sebete wulen njelata ni mbe sila ko muneke tan kay jula ke o pare ta Jali bi jula ke mo nyolati amanke abaraka jalila volume no tan beti ari mbake akon ni yaya e mbandi na mbandi bara ay kuma sabale fo ako mandin kolu alina monebo mandin kolu alina monebo sina sab ako dunia be la monebo ako bari yaya na mbandi wala na mbandi wolu tolol ba fula ko mala ni yaya bari yaya le amanta Amad ko retulo benna tabanjanga solo tatamba sansang ako ni me UDP jamfa isi abe me boka abe tonya la fokan ate mandara mu ngambari ala volume be lori net jali na volume okay Amad retulo benna jali mo ya ko min fo jalo buko hadama dingna ninyo mbe abe men folaten abe tonya la foka kilinti je mengalo ka fo mira kumom ku sahari lo ma abeki abeke ta ku sahari ngati mbaten dula mbajayila imaje atal fanambe history soto la tenne dunia mo history lati hadama di nima history soto oto teman kata ku ka dunia kono oto Finland chapter alfananga history soto le diaspora bele mbaribi mbala history le kono albe menke ka UDP albe menke ka Ousseynou ngabe long albe kata ko fefe network nyina mu banko dinkende yati dinkurundu jota ya dinkambia dinga mi meda bula ni UDP support moke yana ko faytara Gambia diya man fenna fa amam fenna fa yo tonya fo Amadou Kora abaraka bake yakumo fa senata
yo bari nga mo so de jami alon ka botal ma fa wala basen ko mi ka fa ala jabe afana lafta ke nyini ka kumala am isela mo nyini ngala men ala jabe e be online okay yo anfal assalamu alaikum be konton na bake be alaji amadou kora fanan konton na afa ndela nyini karote jam fara lafta nyini kala 1992 to moment by election o keta MC Cham anim be mbatte medu lota no GDP jambe no PDP wutumu ngalun ne je nga hakkilo lunne ta malum fadde hakkilo ya taleba tumanna be le yayi ndata be misra ba ngamara misra ba mariama dingirinam atani be mbatte medu tele asta tamba sanne kanada fa kunda kana chammoy ka finti kunda ma fangal la kata wo kulari ma fangal la nimba dar kata misra ba mariama den kedo la ngamra kawsil la wala to manyina woni sidi asanya sabu ha kawsil la kese kulukule kata salundi nyol ma fangal la dingiri nyol ma fangal la kata misra ba maria bar wol la politiko mambe because politiko je ka député banko bi tama yo ke no nyaadi ya plan nyaadi prositi nyaadi le andu wala nata ngko wala la fangal MC Chamboyin ko la fula njang 1990 fana nataje ko silang tumo 92 ile ba dunde tel ni MC Chamboyin 96 itel ni MC Chamboyin le nata kaf kana UDP do so lafta e mol ko na nyol jela domandi isaje mol sa lon ko politiko inin do keleta bi sa may na batar do la kilit diarim bi asikeno sa may na e kuya afinti tan ni mbarote son bela fela amadu koras mol kono to dia wala baka fa ya baraka ya abaraka baka tulo bera e be jabi do moy yo afa ko iko jomalo ma ay kuma ay ngakilo jam bandi bake ay menfo wolum o mulunduri mbalati katu nte ayna dana meleta loyam MC Chamu e Usen Daboleta ndata ba election petition la ngape ay petition dunde ay na sira utinya e woketa ura roleti about talanani wato del Benatan City ngampare de motolta ngana jalolta ngana susa jalolta afo nyame kabrim 5 o'clock uraro ndunda banko kan fokata fo fano eke fokata fo suto eke fanyo ko 5 o'clock nga banko be ay nga bank bari yalo dinkende fula kala nyo saba al kala nyo sabale wonin ka nyoko nga nyo saba fendela wonin nyoko te kilinti yalo politiko la nyaado bi je deni kolom ni wado side sadum ni wado soda isabo bari muna mu jatete wala mu banko la interest ni banko la interest o nata al karden ko landile aleke ku kilinti wala kendi Gambia tata tembo men wotumo nintel ni MC Chamu nyoli man kafu nyoma ay kuma la foten MC be kasorela ye waju wara muta ye Usaini Njaay muta ni bebe kasorela wotumo telle yakata fenke ni atonu oje jallo muta ni bebe kasorela ndella wul na wotumo ya jame demokratita ndella wul ta wolu ka kafu nyoma kandi wolu wafu ka demokrati fini mbam kokan na kate fay folo bebe buloto na kate fay folo to moni bebe buloto ko wotu mon delle ben so be famulu ke kam ben ni oli ke kan ni Usaini Dabo so be fama be wotu mo dance wala kuma tato ngarna ko dan le wafu na Usaini banku ko lo be wafu nga kafu nyoma wotu mo na ni ola ngo kakata kanyimba nkoka oje nyoli kana kebondi kasola ndele bondi ay kubale fotay wotu mo ndele Gambia le je man ko dije man ku ko je man la dije baw men la lol wafuka ndel ta man ko barota baro le banko la le je ay banko la ko do le je ni mira mo men bu ko baro woyta bumulo man ka man kunda a million happonta fo nola ay man so loje
nin atari ay ni fo biri junalde lundo so da inclina ko nyoko amadu tete kata nyaw nyam korte bari me kila useni kam ko kana ko mobe fo ngata alnimbara bawo sini moko rebi na silen na nyaade ka fo kala pour do fo nyaadu del kala kelo ke buka jam faake o koyta abarka baake Amadou Kora kumo senata bari ye dula ma tan defon ko be nyini kala wala bawo bi ngaje borobe kuje male ke kan man sonol be lola botol be sanna kol be kala anu mbe ngalo no soto bulo be no nyami janda be kala man sati ka kasangi saba man sati kay mbe no maji ke obe kenola ngatu nganye ni kala yako mbatu de nganye ni kawala le ala drive nyimbi jele ay member ya todu mansa nganye ni kala kay taba nyum kanyade aka kafu nyo president ngane kala kodo diala ay même fonte bueno ay wala fo yete tamela wala bari nte pong mi njakali ba ngalo ko baro atol be mo l'économie alon ko atol latine nga baro tombonda baro ketam bulete mineten ay akete terma kuleti bang fo kule mi alon ko isobitala mandin ko barankan sa na yeni documentary kala la pile bari nsobita junale bawo ntete otumon telebe gambia le noma atebe palaso ni kodolo noma ban telebe gambia le noma bari ko ni sa yeni documentary kala la pile la do sabi danale tonya wolu ndele nyanta kala president de ban de man karak afatiya bentele la akato bentele la adiamu da bentele la ndele kala kuma baro ka kuma ndele kala kuma wotu ndele kala diamu ka kuma banko moliye ka mol convention because of biringa na UDP party odada samun ay nganso nikeda ala jobu kante nyeta na utumo sidi sanya ya pipeline ala jo kante nkobe lola kodo mula niye mol men muta ani duanyi ni nkuko don ndeta ta pulo kono bi mande bula pulo nyin kono ndeka na politicien te do so politiko buka karankara mula ala na ekumano ibuka da karamuto ibuka da mo karamuto ka fo ko me politiko la karanna ala na fenjiri nglo ekuma do atele folo atele karama be wudu karambaro wala karama bondi ha ama aketanye maloti malutale bari butum amanjawya iko mani ko la ko ata moment aketa wolati ya jam moment ya jam keta wolati nota ya la hisri fana jaliye men foye ci kuma jam foye nde ya lo juna na ku jamaata ma bari ndolu kono be barola lu le kono aketanye bala fariti bawo ngame foye ko ku fula be keri identa ibedenda na kilina kujao ajo kunyuma kajo mo banta memena ibe jola wonena adu amantari koma abe nyato ke baro be kare batu nyato abukatari koma ni menke abe tarle nyato because of niembe sampulo fole ya membe ke biya be fela aba batundi atafana membe ke kan abe ba batundi nga nyato adu ngame fo imam lom moli ate je ate mamolu beje de woto dunia politikom hakil tubate ni ba ko ne cheklo du bake fela be kara fenkili na nyinin banaya karata la nyinin korda jama karata la nyinin mansa karata la nyinin fembe dunia ko na be karo fenkili na nyinin angalele kara fo wolele happiness bari la kilina membe la house ila bun kono men kare kilin ate kara happiness sodale ite membe abi wol kono 747 jot porka ite mo happiness sodono tonya koy wonu mune o be sabu wala mu wasa baliyati ni ma wasa ikata presidenti ila ba kasola ni kata bara nyini nati kilinati ima wasa ibita kasola ni kata alima moti ma wasa ibita kasola wasa baliya le ba anyatu abulata wala moto kon wo koyta adu mbeni fana fole gambia de sonna kote ke ka gambia tu baro bulo kono bawo ngamel abuko ni nga fureli men fata te wolle nata ndele ni kelo mo beke ndata kasola
ye soron na nafulo tinyata ye fusani ñol buute ye barama useni dama soto fengo betata banko atal diaspora ko soto fengo betata ndel ye mo meli bonni naate ko wollo mu do kulalti oto yamirate ni wolle manke kilinti ba ani mo kilingaldi atani wolle mu kilinti bare budum yara ni yaje ñi bebe kala commissionole mamban commissionobe bannale yalo mbekuma kilim fole kito imaje krafo ko vasos ha vasos ya jambe Gambia obe sabatinale it's going to be history yeah wala be kala buko ko ni dara kitu le tafo vasos kar ni kar vasos samba ak pate vasos umaru ak lasana ñimbe kala vasos le abe kala ki srileti kalandi sinin kama wota kala kense wala be modo hani dikan ibe kudo kikan imamira asininde sila sinin dube sila mfuta to mala sila inshallah be min kala doron sita abu marokan abu ngalon ke ba mala yo bari naja kata kono benu Yo, ol badi Anin do en benu ol badi bula kata kono yokuma jama fo nyeje yemul yamari anu amru ko ray min foten te fana yamoy waaw kelo be fana be la ngalon badi fana kelo be yele yo bari bi ite amira la bol badi bunkol wol kam feedback le dila UDP la politiko be nyamin ol badi Yo, I'm finding you contact again. hina maron atele jara ni kiane hina maron kafunyo ma balamu okay ate fana mu danyo kon keke ndoleti jara ni kian kono saine anata afuta tamma hina maron tumaro ne kian ni jara ko yaje wol balon nale katu kian ni jara dinkuru mawulu non kian ko ni jara ko wol manke dinkuru mawulu no wol be mu dinken doleti network oh Gambia buke moy ela ne do ko kale tale ngamana se bit no la salu no la ne do ko man tarabe tan Gambia la. murla mela abu kom nga fo nyamin doron bi yamra ngalon ko na mole kata ku jama ke UDP wol badibu e nyanta meeting kala fang ari coronavirus ya tan do nyim manki mol bi je ka fo nyoy ko nyanta kala nu nya bo do meeting wol kamul nya bo ni ngam baw kuma jama ka fo nu je baro je penetrer la je tale bari ite ka feedback soto kafol bulle ne e ka mun feedback la soto kafol Okay, I'm fal murute kan nan ko dake. Mbe alifa ba konton na wala Amadou Korati. Amadou kan mota fono late abaraka membe kanyanna. Ndung ndala kacha fana mbuka mosi. Bari msimenke no jandro wala mukadwa Amadou ya dron si mala jata kende ala. Sutura la nintankola. Sutura anintankola kalaban kunyinya baindi. Nyenkan ntole simenke no don kanyelu la simfa kata. Nga boto ngana ol badi buto. Ntole simenke no don momo boda tundo mento. Isa folo no wala to yeta tundu dolu kan. Ibe moy kan ne. Dlobe la. Okay, ol badi bu akafo alifalu mennu ba kono. Abe mu menti drong kumo tata nata do wala mu ka UDP sembentu ya ka make sure UDP tututa badi bule abe tuturu njele wale ka kafu suto tili yo simfalu tale ya kata kuolu kele iba che kanne suto tili alifa jama yo bari nata hadama din nu soto ani wolu damma e badi bu dingolu wasale na chiamano mbe to dantan code la me yalon ko manna diaspora ntani mennu be kukili par mennu benya duma people like Mamad Lamin Diba Piaro Almame Jete bolon singata nyolu wolu ning wo musu jatolu mennu be loring ol badi buye ya kafo lo yela wato be di wo kafola mun kamma UDP tutu badi buduro
Okay, wala mun tolu bulu kuwati meya lonko akumayata. Ka make so UDP abe badi bule baray tuje doron. Inshallah. Nung adama barola nyin corona fa be nyin corona be nyin tilimo wala men abala fakan abete farim fem fanana UDP ko nyew kola. Wala mun nyente because meeting bala nyanta nala num badibu. You know, lan nyin kumola. Ala nyin be mu jemola te because men no ka kuma adama tulo koto. Wolute adama pus kandula to me ya lonko bankola muru ko ma doron wala be adama pus ka wal bari ya soto baro fa wala president baro fa wala meeting o men kana badibu o badibu dinkili mo bira diaspora fo men no ben duma ya meeting ba plan badibu ningo kedanum badibu wote mo kumbala wallahi adama baro la nyin kafo nta malum fo NPP lambang wala te badibu no itaje honestly That's you know, very good. aba kata kanne pura sitaraje barataje because yalo memu kumo suti andote baro malong ya kudo nyadilam o mor do wala bang fo munem fo yen jalan ne bang nta malo iyo hadu ngonam bare mennu be adama baro bala tonya nta malong muna fawe baro landiwal nsi tolu kumandi jambara man jara ngawlo kumandi bar mem kumada abembe barole jalayla adama barombe wala jaylay yo ngana badibu doron badibu adama baro tejendate tarraje sefute badibu silama badibu cheba barakama be alama tulanni cheba furin teje baren si wo fonolo be mandi ka kawle kono badibu mo barakama be de UDP le Yes. so yaya jamme nala takirinteya anala kuwo be aman tutuno badibu wata sako adam baro adama te badibu am fa lanna nyin kumola tejenda ta tarraje adama nala moto chemolu adama nala nafulo adama nim bankola nafulo ana be si korandi dawda bare badibunte Sondela kumola. lanna kumola honestly ntaman politiko kalabu no bare nga badibun ko la mira lo lonne nyela mentality lonne muje dingolati ngalon ni be damem fana ibe woleto adiata akuyata ibe woleto. Thank you very much. Badibu dingol men dan tangul men adama tate kan amuta boy be badibu silama wallahi ika fulle am falo koyta mal ndon takko den takko ndakko bere lu men adam baro UDP jamfa mammo ko defode yalla momo sudi am ngola ndakko bere lu men adam baro UDP jamfa mbota adama baro ya bi mbota ya soma mbota ya sininde teje ndunta tarraje ndunta fanan na badi buddi ya ndum lambe tiyola fanante badi bu kono baranta fanan se ko kuno UDP en nengoto nsingoto mbuloto mbelalo badi buddi mbaraka malu kan UDP ngatara tuturi nje nyamen atututa je nyamen mbe wala kafula je suto tili Kasembola fa. am falwo ko mata tewto fereng ani kana mira Abaraka bake. Koto kembe ko lonso ke igita num bari kacha diata. Amadou Kora kacha di marketing. Alnimbara bake Abu Maron, Alnimbara bake Amadou Kora. Baraka Mr. Songo. Alnimbara bake Maron. Alnimbara bake Amfal. Lanson konche bal konton na dinkilim bafula. Yalo nkilin na wasata Gambia dinkilim bafula. Ndesa. Allahu Akbar. Yalonte nin sida ngambira dole be diamo la adamara lundom be sirmbe modo la diamo mo la state house ako birin adama mamante to le kordal sa wol nana mum banjun la tato ni nato paso so ka bo josu an kata banjun kamurna paso be moy ko everi moli men nana mam banjun la tato ni nato paso so ka bo josu an kata banjun kamurna nana mala paso so regularly nyokan wala li ko to le kordal le wafi la kordal yabo min wala mto ya mbe wala mbe ko mande la nyato do mande inshallah Yes,
ntulobe menni ko itolle adama itolle la kordali wafi ye adama la campagne ke ya bomin e kuma ken sang yalon be men fola gambian o le gambian te toleti nka taw nyola bar tole ata jede anin ka tilimbali anyola bar tole ata jede gambian o le yaran ne munebe keri menni kalo kaw kuma sifali fo bi wali be wala fola because munana bibe o fola itoli be banko be dendi menna itoli kiliya mi de toli nyanta wol domola menni lafta ka adama bondin natalandi wala ka kuma sifafo amfala ko ke kende balali yakata adamay woli buke famfo muskende balali yakata adamay adun amadu koranyol be o kapole kono wala li mu foundation ya mbe amoyle ka fo ko ifa wolon dala bari fa la korda e tay mala o fo adamay amadu koro aduna kambia be campagne wala mfamu usenda bolati UDP len karande ning adama nata lobi ako atamanja usatala UDP aning UDP dingolu ani useni dabo adama fango ka useni topa kamunta fele ko niye mo sindi dimba mala ko tonya muna usena ko ya adama yi hanni man duniya mi resal ki amire min tambita ala seta non ala yo fele ko ako fengo fenga ka banne seho fengo fere ninga ka banne bari ba ko no wato men tani hakilola ala fo adama ko muna ala ya kenna man tati bara sababu ndi mollela am fali ala fo gambia no le ko membe kere nga mammo kumpa mo ta kere nga men kuma we ba ko amadu kora ini mbara ba ke ini kendolu ani bankudin kendolu ani che kendolu men yalon ko yakata adama yakata UDP yakata Gambia bari bi adama ñina tawallande bari amadu kore kuma kilim fo nim mome yaron ka hadumeta akane misale bidanga alimame a alikali a sefu a president abu ni be calls receive la telephone ko mit no le ako woli mari ñolu woli kandi misale moli me yaron ko ni misata wala ka hadume ni hadume tambirde kandi misale tonya adunyi mansa me kajaten ndenga amira memmu mansa di mati koyo ko ala fela alla mansa fele anim fulanja umbala ifata mansa kono bari mansa ala fa ko ya jambe lume ngalota ako abe gambia no lo abe mfala ko feto abe mfala la ko feto biril lumayo fo ala mansa atinyata wolunde nana kalo 2018 na bandula janni bitalo tanol ntulo adama da ako abe kukela molula abe sangarala ay nation ay trapol tofo bara natalo me yendi amunda ko mbe kukela UDP la o kafuti ñaari mo ama mo kumba biringa bara la moli be state house tulo benna birin ko adama ite be mu nekela UDP kolla moyen kumandi mfango baadi wala be state house ha yey moy adama nan kay kon tani tata fala because ngoni adama be state house le ngay men fañi ni ngabang ndaman tara pala tanyin na de nde akwa ndanga do ko ke tubabo le ibe njola fungata la kila do ta nyonyo be njola fungata alkiyam mbesiri menga do ku tande bul fokka gambia makoy fen tembul na dimbal ni gambia do ko kola adum ma faale pala sadinna ali duwanya sibana ni jati kende anin nim fatan na bade ko moysia ali simbade ali taje ngawo dana ali bulle bari mbe jati kende kono mbakela UDP mbakela Gambia fo janni mbita because nta mama yake la mfa yake nta fana mbakela la ndigol safo Gambia no la ali nga wuli nga do ko ke atol membe do ko la alama ala ali bejo abu marong abaraka bake ina marong amadu kora ami adi demba alni mbara bake keba sabali lansongo ba tendula ali nga doli fu keba sabali lansongo no mbe doli fu la bare be bengela ba sa en time ni jam fako dengue mbe programme o soronate mela mbe ngalon ko amor ko drop tale bare mba ko la whatsapp la le afanan sala sarodi molla bari mol amor ko re kuma jama fa janga ko mol ka fako mol be baro e mol soto base bari fenta buliji
Brite o mo way giso la ñaan. ay men fa ñine mu toñaati e man nin kol ka fo la cene je cerenje yalon sa o tawlol la bayrol la Amadu koral be base Amadu manke bi politicianti anu Amadu buka motulo di andi ngai memo memfo biring ya jembela tumola fo wena tugu bila nyaba lale ay mem fo baroye adum baroye ala ne ko mune ka ni aje baro be loring akanyin coronavirus sol sembo warandi baroye ala ne mune mala problème oti baro ni aja ni coronavirus amu imaja 21 days so dundi wo maneta bulu imaja birana ta tada basse atada bolon kono alon ko kuta janata ko 21 days kotake mune atina be executive power use la just 20 days so kono o 1 month so kono 2 times ka executive power use mune abula wala moli ba nene wala ba fannene la alafo adama e ko akana fannene alafo adama baro ko ntolle akanu ataymennu kanu ntolle atakanu wolti ataymennu kanu wole ma kanu de wole be ko dingino mbema fole amfale adama fam ndi boli pareta tinyale kamen jale yalo o bukaje adama baro ni pareta tinyale ka fa ko project kari million tan nyanda o million lule même million chili do ko o million fula itol be la million sewa mentala because ka fala man kamali mantra chaka non ni ala tema mendi kala project do ka boy na linga do because abo wato sita I ka fonyo e fon ka moy bari mendi kala wanyare ka fa he nyontela ni o fa nga mo aka kontane bag ko nyonta kere nga moy ni ka e ko may ha ila man sa nyong na man soto ja adama e muneke 2017 Iko sokono e Ambali adama 2017 to 2020 ay muneke afanye ndamaje ay ngo amanchen kapolo yara politiko e wuli ya fo bayle amanya na kelaw nyama politiko manya na kelaw politiko nyenta kala tonya ta ise Amadu ya jambe adama baro e muneke ampali mkonde famaje yo sani mol kanola ka fo adama ita ngala advice moy I'm very sad ngala advice moy iba fala ko nyim pola nyi ribi nyi fango me yakatan Gambia la nyi ani Gambia la fango ila bangola constitution ribi iko wo mantaku way mo la fe ni wo man sa fe bo ajena fe bo mo haklin tangulu ikandiya mu hakilo koma man sa chawme mo bule tara banko kan million tanga ani lulu wala dun dañum ko ñing constitution review kun million tanga ani lulu wo bande ta kaw tubulo kono monela o kam da toto kumundi bulu kon ika tubulo because if ita fentiñan wala je ita fen kafuno wala je ita fembon wala je ala fo adama e ko akana fambula problème o da bule ta ko na bari ay limite kala ndalan sonko singina faaye ala fo adama e ko menni bano me makanu atale kanu adu manni ko ya fa e ko ni nyinan kanu ye jaar me kanu nyinan saabu gabay nda ci wala faani abarka bake mbe lakke ba sambala na barjani mi da bawo gambe ne do ko la bam bake programme dum man jam fa ko nge amad ko ranga me tulo benna Fanfan tulo bela lan sonko yala ko momoy ngala ko momoy baka e memmen fo abelarin wo nyaale membe Gambia ko jani Gambia ko be tembo men do bi mota be fo nale bari kule be Gambia bulu mente baro koti adu baro koti tarnola Gambia ko bulu ngamen fo barola ko e ku jamaale ma banko kani ni barola ko jube fan akata hadani role ha yalo ni mo bali tonya man ku keno moy bar ni hadani ya kam fandile melbe banko ka buka be hadani role banko moli kelo ke kamol meli bondi ate o mol ta ko ke abe banko mol hadani kam wote banko do ko do mo hadani role baro be abatele bulu o be batele nyaato o be be laari ngatele je Gambian kolbe membatu ndi wala mu carte fawde 2021 na sida be banko be carte fayda be Usen Tambindila na Samba State House
nga Gambia doku ñine be Gambia bebulu Gambia fenfe ni atar islamo lomu nanyi majiri sitiolu abesilata bake bawo ye kulege adama na mansaya konola amanta mambeng katu ngamen foye ndiya jube dino bitakante lawlu woni mbite ma fokata men bida sanji keme fula keme saba jumolu daye soron o manke de o musila nya balati woto Gambia di ulte duwala kote ke wakata jamano menna fo alasi adama la jamano nyonati jang kote ke o adama la jamano e na kote ke wo kumate mo kana hadi mira wona ibe ku ko la mira la banata kenna ko bantala jam feren ngamen fo ngoli momo ne UDP malundi e ne UDP jamfa isi malu isi tinya isi kasara isi halaki isi nimisa tumalo ni kunno di adasi fo koma me ngashiri la denkili kilala adama moldi ko iko mambiri wo maulari ma muro memma twala e sagawandila lanson gonje awo ko to lolme mambiri wo maulari ma muro memma twala e sagawandila yo ikafola ko bambilari ma bamolari ma muro ma twala e sagawandila wala afay ko ndena ta yele mandi philosophe to mba kan sabale dentala mambiri wo msurwa kanti malar mamilara wo mfula kanti amatu wala yo mandiga kanti mambiri surwal ko kuonyin fulol ko fonga jube bara robe amatu wala e wala ma Karao yang. Bravo. Karao bijang. Animbara bake, animbara. Seba fana bijang. Animbara lanson ko bal tendu na bal jayla lanson ko anu wakili. Muluta banko kay manke banko dinkendoti. Mo jama fata e man fayla banko e. Mo jama soto ke man soto ke la banko e. Bari niole bali e mo bar menna jawmani nyumma ala bali jola lale ali wakili alte koku kenola ni fam soto nyaawo nya ni ma ka kedu la nyanta kala nyame ni aku joga fona tonta ni agi ala be kala kule ke ala si jo ali men ke UDP ali ke Gambia le ali Gambia le bondi ni men ku ke UDP ya ke Gambia le imaje mo kilime Gambia kono jante ato lankara faele wame wala mo ala ikondeti al besu du Gambia besu du isu duai ali be kato menna afana ma nyo buli kinne jan Okay. nde ato lankara faele wame ye wamo yo koto lon Hani mune what wame ngo fo la sonko ye wame koto lon le ba Wame ano wamolon alo wamo yala wamo siata ndole wamo ke fulalti dobe je awomu bafa wamo ti dobe je alo wamo ti tambole wote lansonko ngo dobe je wamo dobe je e ka fengole sola wamo dobe je mu baji yeleti alo atulo bela lanson ko ngamira ila network ko le balandi manin ka moy lan taketa moy de ito la network ko le balandi ngamira bari programo nyi biata ay fayra sodo bari lanson ko mamere be ibina jang foyeta ime fon do ko foy dungolem bang foy la system bang roy malik lo ko bi mancere abakara wala tinna bari bara kon mutanan kote ke mbemba ma kondonna men kira rohi malgal si ampanya bin sasari ngol nata jang komen nin ceba ta na tol moten kurane amadou wala atinna na rabaral safu mbama rohi malgilo bim man don kilo non jatole man saha bake mbe gambia be kondonna mbe banyun be kondonna mbe mbama kondonna nyimachor anin Sheikh Sedili anin diaspora be
Seku Sedili mbe kontona mbe ya sane kontona mbe mol be kontona mbe UDP TV media kontona mbe UDP TV media mo be kontona alsala ko boni en jatole man sabi komen gisole bota bar bi malafi kana baratolla appointment wala atin nata ni wonta bi nta futan wala mbe relax la bari ala fo mbama rohibla malikilo mba kontona baka ni mam fatu fay banju anin deputy meo anin barin bakari njaayñolu anin ta fonla moli be mbe opanyon be kontona mbe loanyon be kontona mbe jokadu mbe badu be kontona mbe ciam be kontona bari mbe wulul lal fanan kontona tankular ni ñomi lamen anin badu suare kunda baraka alni barawagi min kela doron am technicien o ke ba ni ben jibe kan non bañing na WhatsApp non bañing a PSD ba namana mo kilim fula bela fela call kela pour ka diamu ka sarodi Amadou Korala okay Piero programme mo yo atonya la ngeten tu bake ngejay yelun tawol jiaku network ole laftan jam fala numbari tonya wati doron najube lal be kafu kanne bari janni kan nanyin woliyolu bula Amadou Kora ngakumo men sota pour ke nyinin kala waranke ikachandi jela wolum ko kukilin nganyatili wala andu wo fanamu politique nyaati mi alon ko politique nya kutolem birin na setan botan kunto memu yaya jammeti bi Gambia dingo be minister ya nyino ke parti loleti Gambia dingo be ke director nyini yake parti loleti ibe ka fole bawo birin nyin coalition ke me alonko anatan kunna sangara kele moli amira ko yarafa wala minister ya siloti momo nabe hameri minister ya doron aka fole batonga ta parti register ning aduta ning am fay mol kan doro ba fula na la parti le nata nsike minister ti momo na la ftakela director ta bitabe parti le lola aba fula batonga ta ning am fay kan ning wo quartier fayo tambite ba fula na la parti le nata sinke director ti andu ngajele nyin 36 fa wala datita Gambia andu ibina men kala wala itemen silam me bina wala busilanna woto albe mun fula Gambia dingoliye pour yay fan kalam ta ko nyimmo sifal men ka fintine kan itaman korda fango marano iman korda konto mo sotono ika patiya register danko doro ko ibe jikrin ko somani e fanche ko ite mo tiel tie fanche ko molle be bulu pour sika ministat nyi yanki jo farabak andu nyin ngajele ko kule melon ka be la fala la kanne hanim manna binta kolol nyol mellon manna fatu France nyol mellon je wol be ko say bina patiel tonya la Gambia dingo Gambia di siman sa nyini no le sikeno president not barali nga jenemin bang ali nga jube ban tonya nga banku kano tambindi fansum president yala nga banku kano tambindi konte lafta kala ministality nga na bankoje katambigi na konte mu kankari kundan kulet nga na bankoje kontol mu Gambia kolleti Gambia jarata nyala mbe Gambia le londo nyino la lafta Gambia le tanka tonya bankolu membebe dunia kono hani America nala warobe president kilin nabije woto Gambia dingo beta keno la president kilin wala fonsi nyu ake nyofu kala malti andum sanjitan kono tonya ni ko be banko dingo be kontla be ke president ota keno la mobe fananta keno la ministati bari mobe sila banko kanunon bari nyim banko kano mol lafta wala tinyala mbulu e lafta parti lo kala mbulu place ni round sain Mr. Kora ifele siring dukare diamunye molia bam pour molia fankalam takatu nyinel kata molia ik na dute ka fo ha politiko mum makoy ngabarakal tinte bal makoy la nali en tambindi yalla ye kumo fangoti nyawala to kadu politiko nim momo koy nyala makoy ngabaraka e way kumati nyari mbalef bari tonya be damen Gambia be tembo men to nim man diamunyin dulalula nganya kasi sinindi nimbita nyakula mbe pati mwanne fenjela Gambial de andu nyinten kanandino la de andu Amadou Kora dukare ali dia munye bang si memmoy nyim fanna la pour kaje ko hadama dingolu ngaje kon tolmu Gambian ko leti andu Gambia jarata nyala andu natale pour ka Gambia tankandi Gambia be sora jawle baroye mbulandi akala nuhula kulungo men kono kulungo tunentale jannin kulungo bita fabe kunung alinga mol fintindi barola kulungo anala boso la breko abet nyata e kulungo fanan julo be kuntuta kulungo juoto be teita
Amadou albem fintin la ñaadi le jani Amadou bi la jogo Alin Amadou Sodomande Ok. Alin Sodomande Keba Alfali Sabali. Alin aha Sodomande Kambian kolum bali tentula bare kombon kolum bali tentula Kambia be kombon kolum be kuma kilim folali al sila moy kongom kolu ale kuce kombon koli kombon kolu ale kuce alla kabo kafuda wayna ki kafundinda na wala jan kabo kafuda la we kabo bulokula wayna ki bakawla wayna ki kombo mume obela nsali yamari atollente kulu atollente mendi atollente ke lansonko di bari mbenyim folali moli kasodo kalo ka foko kombo kolu alinga kafu nyoma nga kombo pati ello Gambia pati o pati beje kombo le tam Gambia kombo ngoli ala dani saku Umar Futi ye nyina duwa nyini bulu ye nyina dudu kombo silla nyol bulu ko ala siri wasa manan kombo ala iri wasa manan kombo le bari menni ka foko ndol kombo ngoli fombe tulaten no kombo te tuno la teng kombo ye pati o pati je kombo Gambia kono kombo la tine wosoto because ni mantara luwaso la je i mantara la banko kan dia ko ya foytara kombo woto alinga bonna miro kono ko kombo ngolu alim fana ngam fanje kombo ngoli e fanje junale kombo ngoli yalon ne ko munemu komboti ila duwale jabita mo kana hakili fulo dungal kono kombo ngola aliyakata mbe duwala kombo ya aliyakata Gambia ngoli mo kana hakili kota bulandal kono ye fengo fer ninge tinewala nadu da Gambia kono kombo basoto ni aja man soto Gambia woto kombo ngolu lanson kon cey ko mbe duwala aliye fo ala nemo men sambali ala si barako dunje bare moli kay mem mo beta keno la president amin Allah bare ala duwa men ke komboye a jabitale ala duwa men nyina a jabitale bare ala tulo fa mo la ko men ka fa ale kombo kolu nyanta kombo ka ke kombo yansti kombo jena munana man ke kombo kolti kombo de data bande duwa men nyina a jabita jumala kana ka boko ha ngam fansum kombo man sanyine kombo man sol man sa man sabe Gambia kombo le tam ngo abe ka ci kombo le kon woto alinga kuma bula mente fotati alinga kuma fo men nyanta fola alama kombo ngolu alila kombo alal fale duwa men jabi jani duwa ni Gambia alama ala ya jabi ma alama alen so kambe wala mbedu wala kombo mbedu wala Gambia bari mbedu wala nyomi lameye mbedu wala ciantankulade mbedu wala nyomi mbedu wala badibuye mbedu wala Gambia be mbedu wala jara alama alen so kayro abaraka baka Mr. Kora ngalo jani bina Ok. dole bi lano ko min fe Awa mal tentula be Mr. Keba Kora Sabala kumonyi be Keba dole Sabala lano to min fe kon mbala kumo dole lano to min lafta diamule awa bismillah Tamba Sansan Sadio Camara Tamba Sansan aha Sadio Camara aha aha ay bakol na baba ke Amadou bakol niaje dinde be politiko kono ñin kebal len tel dundi politiko kono atemi Mahamad Tunko mbatentula ka dina wonula atonyala ci woni len tel kumandi ko ñata lim fonni jolde alkana ka tonyala li ya falle ake ñaje dinde ka diam whatsapp groupe ko ka Facebook live bi alani Amadou ko rañala abakasila ñamen dafa na bakasila politiko kono wadi balla fa fala Amadou hansa dinu ka kuma dol fo ke bayele bare bolon kono tumanna be bari je baake karu ara baro na la mo def suntile ko bo cham moy kara tam da sansan silo ni membi je ada baro la barako mo wona silo ni naati wala yindo afa Amadou ko re ko afa ko ni yabalke ala ni itelle mo anin lo yada yo ko ndi kambe di ma baba ke kadi be campagne ke ko wala ka ko itelle silo na def kam sansan amake to nyaade ashara fani sabar sa bero yo jurbo ro silo ni ka e ko be manolo ke la ka audio bondi la wato wade ka jida do man ko la ko adama baro mbara ko mo silo na dal silo ni ka awon ko ko mala banta lasia awon le be kala so fo di bari Amadou malla fi ni aton kayala ay banko leje so te ala dini la munte di
nyagal din telefit soro itelle ake so mbaten lo bake mbaje la wala lafte bro abaraka yo sinala voice moy do ko ndano abaraka tamu darale isa ko do bake abaraka tulo bela abaraka Amadu bala mba tendula e men fo nadi ndinglo mu nadi nding kende biri imanta ma antelle tel karandi ko bela e keba sabali ngela kumo moy adiata nye bake bari iko kumo bebu ka jabi politiko mu kudole ti ko kumo kole ata bake katu kumo si la fula so de sita ye fam fo isita kumo si fo isita ye kumo fo nyela kumo moy bari isinyi yitela ko kafo ko mbel nillo na be dunia la ko be ala man sabaya ko la fenkili nebe kering awa wole fenge beno dunia kono wolo mu londoti adu UDP kono londiti oli beloje ngalo ne ko kumbata mandila nyame ngalo ne ni molu beli betala ngalo ne te molu beli acceptla ala mbe jikiri mbake adu silanya tena ndi amo lungolu wiu ibafole UDP le tambita ibafole Usain Dabo le tambita tuma do dole bije be politiko nyina maybe asike yememfo asike fanan because of politiko mu fendete ama isi ngame fo politiko mu dignity leti ni aje molbe budala mono masanji tan sanji lulu sanji muwande lulu lungolu mobe kafula dayele bije politiko do bije ila loni bite ma sanji muwansi hani mo wuri kilin tebulu dole bije hani mo wuri fula tebulu ngawo moyi mbaka ndoro mba politiko mu mo nyini leti par nimmelte ku keno la mbo ngawol lonne mel bina kafo bina place ni la ngol fana lonne ali kana sila nonna ning ala kafuta je because kumo be bu kafo ila kumo ajabiro ato dum nso ofoye mbal tendula mbela kumo nyi adiata nye bake kamoy ka hakilo kafu ni aje ko kolonna ato bi hedolo lo ibuka belo no kela nyim fana kafu na londoma o fana manja ya o fana betata ngamoy Aval yo am fal malon fobe moy kanne a lan sonko yala saro dile de butum malon Amadou Kora dum fele ato tonya bi Amadou Keba sorry dole be line to sign okay adunda sign am Gambia lam laftala ya ta demande after sina demande Mr. B ay se mo ko ndondoro ilimbara am fali bi dolbe damento fonnin kontano ambal am fal niado ko dolbe damento fonnin kontano kadum mon na ya don ko alors joma platform de bi yo rekat mbe dia mo la mbe internet mon na ya don ko bi yo la sori la platform de jambi ñulle multi milliard lon ko bi Gambia politiko be ñulle bul tonya ye amal ko re menjete ngoy ko nakarewle mdoro wallahi ngoy ko 2016 coalition mo soro jande 2016 coalition mo soro jande 2016 UDP masa UDP and UDP karso 5% baro ka ke masa okoyta nini fom aka kuya modo le bari men fole wallahi amal ko rafele dulata je barota ko damen do amal ko ramanta damen but amal ya be witness ne karava son ko ya be witness ne tumalle modi me galo ko wala ka hello beste mbago bendu now juma me galo ko wala ya me so mani wallahi ndoko anu akoda mo ndero counter election is kan padi bula tan ko bento bulo ko padi be mo yuti padi be mo no insi bi de anu insi bi akeka padi bula ko kati ke
ade NCP secretary NCP mele NCP lo wala do UDP fala sonko badi mo nokunda iba ko tumale fala sonko badi mo nokunda ma lonko lafe amadu nyino ka amadu mele ko fala sonko do badi mo nokunda fala sonko no wala selote badi mo nokunda wala selote badi mo anno fala sonko NCP ko wala nada ka UDP do UDP wala balon anno UDP wala gambe banko da 2016 anno UDP wala banko da 2021 aldiada kurata wala akana inshallah network ko Gambia Keba ifana sidi loko fana kaduna Keba allo Keba bismillah Keba bismillah isina no Keba me Keba no Keba ela volume ela mic ko be mute ne atoñal am bal ngalon sare kam moyle yes nge moyle sare lafta nga Abu Maron fanantentu ka jayi andu lafta nyi ko indla Amadou Kora e ko Abu Maron ninyi programme o botam bal kalam tandila nyola la ke kende balem kende ke andung say ngay tandila ko Amadou Kora ni be kulun kiling ni be julu kiling kende ke ebe baro men na banko e aman kumpa andung ntetarla lorin kensen kenke jube mbeko ma bi mbeko ma soma fam na kiamano men keta bob tureti ke kende bale mo fananti akata ni en tol janyi wuro men bela jang atele katin nan ka wuru jang aningala timo molu Finland banko kanjang nge karafa Finland musol lelete Amadou Kora ni la base brancho fam mbina musol fanan gimbaat la programme oto janne hadi dembale be tala bawo namusu jatole mate fananti fam andung albe nyomoy lale anduini be nyomoy lale fanan inshallah mbenna kato kala otole fam yo bari politiko buka banno diamola kende lan son ko ngey wala domorolem sayin aketa la kontoni simangole fam bari mbenna on rebulo konton na loya Usenu Dabo ay batamenta banko ya ay munyomenta banko ya sabaro menta banko ya alama ale ya jo ala sima ya bala ninja ta kende ya ba nin harje firimba kam nyini ko ala tati na ngaw soto Usenu Batata Amadou Kora Usenu Batata amin mole Usenu Jawya doliya Jawya ni Jawya nyala me alon ko amantara dalilu kan kewo me alon ko anata man fenyini politiko kono fo politiko ala fengo beeta wala nanta ka fo mole ko Useni ente karandile ko politiko kono ning hadamadi wo hadamadi bedun naje ebe sonna nyina la ko ebe la fengole